guys, moi ajibi moi apnange jaga ekta dikhawala aise edu sab manobra huti thakala jaga ase de edu iman location phal ekta jaga de moi aina ase to edu do Naga United de ase aro edu Hope Academy School laga thik piche de ase de to Hope Academy de tate ase sabi ta edu tate door lagai na ase edu bi ase yate bra dikhi ase jo edu ase do rasta tu tate bra aibo to edu kan sob thakishi de to Idon sob thaga do sob bigaina khatam hoise edu ana to kismat bhal front side de yade bachina rakha do idia edu bigawale ase do yade biche side bra kile mane edu puila aha khan bi edu first edu front side de bishi lobole mon thakishi olebi edu name bra ase edu starting brai kati gina aha laga ase de edu khan sob ase de edu khan sob manobra loi loisi de edu jaga sob na to ti digena yate majide do rasta ase gari la rasta ase to majide edu tik second plot thakibo de edu sabi first plot to edu ase yate wall lagai gina ase to wall edu na edu manula ase to yate ra tik edu la maja edu ase majide na aro mati bi fill up kor dishe already to yate ra mo alap dikhai dibo jaina mati bi thali dishe de kon lobo edu kismat bhal hobo de bishi bhal jaga ase jo edu last de post na edu tak ase to yate ra jo sunday de edu ase de to takhan yade gari la rasta to yade already dina ase edu sabi edu ase gari la rasta do na yate ra ina yate ra sita edu gari rasta ase o nala tak ase gari rasta majide gari rasta rakhi dishe do edu gari rasta hoise to edu ase side to na iman bhal ase de to kunbai ni interest thakishe gole aigena sabi kunba Naga United laga huti thake edu Hope Academy School la pichi de huti thake edu karne moi yede phale lobole manu khan garne edu bishi phal din thakibo edu kon age ebo edu ani kiba kuro de edu ek bika bachina ase na yadina khali edu ase edu yamadi fill up korna rakhala edu jaga ase de ifale bi manu ase aro especially edu mam phal du ki ase gole yade thik rasta ase na rasta lagai ni dash ase goloni la rasta na dash ase de jo edu ase to ek bika ase holebi ni kunbai ni sob lobo golebi gunoi holebi ni kunbai ni atha holebi lobo kushi golebi nijor la baja bhisab de ni katigena lobo golebi ti diwo kushi de to edu area ase to ni kunbai ni khushi paise gole phat edu call korna aina sabi de goina na edu bishi osor de ase de osor bi na sabi nika phala ase edu kan sob mano lagai hoise sob edu mano kini na khatam hoise do edu front side de do bichi de ini rakhibo gona rakhi thakala ase de do ini emergency ula garne edu aji edu apnange edu dikhai de ase do ini kunbai ni khushi paise gole jo agena sabi aro square feet do per square feet de 37 de ase holebi negotiable ase goshi de to ini interest thaka kan aigena sabi aro kun edu Naga United de mati huti thakishe takhan aigena sabi de gokena moi edu video khata bra moi apnange edu dikhai de ase edu ase de jaga tu na etima bhala ase sabi to first plot to le edu ase mano wall already wall dhalina ase edu la second edu ase to gari rasta edu sob de dan gari rasta bi dina ase de sabi to edu karne interest thaka kan pat aina sabi de goina na moi edu video de iman taki banai dibo aro man next video de man bak pawo de